Bienvenue à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Ancastare pour continuer nos aventures. Donc on va attaquer Ramdam, hein, bien sûr, pour une deuxième partie. On y va. Ça va peut-être prendre un peu de temps, hein, bien sûr, mais au moins ce sera fait, l'event sera complété. Ça va être une bonne chose. Alors du coup, ici, inspecter. Ok. Ça, quoi, ça sert à quelque chose de travailler si dur? Ok. Ok, on a réussi. Bonne chose au fait. Il est temps de m'envoler, merci étranger. Très bien. Je ne sais même pas comment on peut faire pour aller voir ce genre de choses. Mais ouais, il va falloir essayer de le trouver. There's still more work to do. We should set the dock matters aside for now. There are more urgent issues at hand. D'accord, c'est ici. Ok. Alors ici, on va faire un événement de rue. On y va, suivre. C'est parti. On va faire d'abord tous ces petits éléments. Ça pourrait être intéressant à faire. Hi! Interested in fitness martial arts? Ok, ça va. Ça a été assez rapide, c'est cool. Aïe. Ouais, compliqué, hein. Allez hop. Très bien, ça, c'est cool. Là, on peut avoir un nouveau document. Ouais, bon, on va faire ça. Je sais pas si on peut s'y TP. Oh, trop bien. On peut s'y Regardless of the TP. there are more urgent issues that need to be taken care of first. Tranquille, on va faire d'abord le tour sur... Hop. Je vais faire le tour. Ce sera mieux. Dumplings and steamed buns! The buns are Non, huge! mais Just il y a un you truc and your apparemment. full! What a nice day. Mais non, mais apparemment, il y a quelque chose. Ah, d'accord. Oui, bah non. On va le faire après, alors, si c'est pas bien. Je vais regarder les autres d'abord. Regardless of different matters have different priorities. There are more urgent Le issues that need cabrac. our attention right now. Ok. Ça, on n'a rien d'autre, hein. Et après, c'est des marchandises emportées. Ok, donc c'est les deux. Bon, on va faire ça, et ensuite, on fera le dernier. C'est parti. Alors, ici, on doit faire quoi? 16... Je pourrais pas. Ça, je ne pourrais pas. Hmm.
D'accord. Ah mais attendez, hop. Je pourrais au moins en mettre 15. 15, je sais que c'est possible. Mais c'est plus ou moins ce que je voulais faire, d'accord. Ah oui, d'accord, ok. Non, qu'est-ce que je viens de faire? En fait, le conseil, c'est qu'il nous donne la solution. Ça, en vrai, c'est pas si mal. Hein. On peut le remplir comme on le souhaite. Déjà, je pense que ça coûte un peu plus cher. Hein. Bien sûr. Mais je sais pas si on peut pas faire autre chose. Là, on était à combien? 3150, ok. En sachant que je peux remettre comme ça, je peux remettre un tapis. Je peux mettre une caisse, je peux mettre ça. Non, alors non. La caisse, c'est ici que je la voulais, et ça, c'est là-haut. Ah, c'est peut-être pas ça, du coup. Voilà. Je peux remettre une caisse et ça. Déjà, ça fait 3300. Eux, ce qu'ils nous conseillent, c'est juste de mettre ça pour gagner. Alors, on va voir, hein, bien sûr. Voilà. Je comprends pas pourquoi ils veulent nous faire ça. Ok. Et ensuite, du coup, on avait encore une dernière chose à faire en toute logique. Voilà, c'est ça, c'est d'aller voir. Aller voir pour l'event. Aller voir Grande Tati. Pour faire du emporté. Secretary asked me to prepare some refreshments for you earlier. Make yourselves comfortable. I'll bring them out shortly. Oh. Bon petit plat avec de l'enthousiasme. C'est beau ça. Je m'en souviens. J'arrive de suite. Et voilà. You're just in time. Everyone is asking this IPC goon for an explanation. Calling someone an IPC goon isn't very becoming of a Cloud Knight now, is it? I'm not here today as a representative of the IPC. I'm just a tourist. You could just call me Scott. Bonjour, Pantin. I have no quarrel with you. Can a man come here to deliver a package without being surrounded? There's something wrong with the stuff this guy is shipping. It's causing damage to other people's goods, and our dock here is liable for the compensation. Il y a quelque chose à déclarer? Speak louder. I can't quite hear you. Is this how you treat guests in our room alley? Let's open that package right here, right now. Then we'll see what he's hiding. I'd be careful if I were you. If you damage my goods, you'll have to pay for them.
Et si on découvre qu'il y a un problème avec votre paquet? Huh? A serious issue? I think you'll be the ones with a serious issue. No need to make this difficult. Let's open it. Let's check and see if there's anything suspicious. Ouais, déjà. Ah, un crapaud, tiens. Tiens, tiens, tiens. Time for a buzz. This is double speed. Nap time. Disappear among the sea of butterflies. Illusions of the past. Le vilain. You tampered with this ingenium so that it caused damage to other goods on the freight skiff. Speak louder. I can't quite hear you. Vous niez malgré tout les preuves accablantes. Conclusive evidence? Deny? Here, look carefully. This old piece of junk doesn't even belong to me. What? If you don't believe me, just ask the dock workers. If I may, he's telling the truth. This golden cloud toad does not belong to Mr. Scott. Then why was the toad here in the first place? That's your problem, not mine. Now, let me ask you a question. My vase was almost smashed to pieces. What do you say about that? Comme il nous a dit, il a failli. You wanted it to be broken? Ouais. After making a big scene like that, don't you owe me an apology? I guess we do. Non, faut pas le faire. Well, are you going to apologize or not? Non. Sorry, sir. For this kind of barbarity, a single apology won't ever be enough. Just think of this as a practice round for later. Si ça ne tenait qu'à moi, je ne me serais même pas excusé. If it were you, you wouldn't have fallen for his trap. Sorry. I should have stepped in. My mother always told me that as long as I honed my skills, I'd be able to deal with any situation. Seems I've still got honing to do. Before the payment due date arrives, I'm going to teach you two how to fight. With words. Follow me. We're going to see the president. Je pense que ce serait une bonne chose. Allez, on y retourne. Pour ce qui va être du compte secondaire, on va pas s'en occuper. De toute façon, je le rappellerai dans la vidéo directe. This secretary said that you want to learn how to get the upper hand in an argument. Is that right? Oui. I'm no secretary, more of a messenger. The president is aware of recent events and is willing to pass on some simple negotiation skills to you. Rule 1. Prepare your ace card in advance. Just as Cloud Knights ready their weapons before entering battle, you should have your ace card ready before you walk up to the negotiating table. I will present you with a few items, and you need to examine them carefully. Alors, un This colis. is the box that was opened earlier at the dock, the one containing the Golden Cloud Toad. The name and contact information of the sender were deliberately crossed out, but records from the Heron Express show that the sender is Ah Feng.
Relevé de The compte. records show that a dock worker named Ah Feng recently received credit remitted by the IPC, spaced out over several installments. C'est suspect. Rule 2. Play your ace card at the right time. These documents can only be truly effective when your opponent reveals a weak spot. How about this? I've prepared a little practice exercise for you. Mr. Ah Feng, over here, please. What exactly does the president have up their sleeve? I don't know anything. I don't have anything to say. D'accord, il est de mèche avec. My name's Ah Feng. I was the one who brought out the box containing the golden cloud toad. I didn't see any boxes. Only the golden cloud toad. If goods need to be inspected, we remove the packaging ahead of time. You wouldn't want to do all that work yourself, would you? My name's Ah Feng. I was the one who brought out the box containing the golden cloud toad. Take a look at this. This has nothing to do with the topic at hand. My name's Ah Feng. I was the one who brought out the box containing the golden cloud toad. Take a look at this. This has nothing to do with the topic at hand. My name's Ah Feng. I was the one who... I was told to move something, and I did. I had no knowledge of the presence of an ingenium. This matter has nothing to do with me. Why do you emphasize that this matter has nothing to do with you? I just want to avoid any misunderstanding, in case anyone has it in their head that I intentionally misplaced an item. I sense a hole in his logic. I was told to move something, and I did. I had no knowledge of the presence of an ingenium. This matter has nothing to do with me. I'm a dock worker, after all. How could I conspire with the IPC? My name's Ah Feng. I was the one who brought out the box containing the... I'm a dock worker, after all. How could... Take a look at this. You received payments from the IPC, and in exchange, you sabotaged the shipping operations at the dock. Hi. Oh alors? All right, enough already! The IPC was worried that the lease for the dock would be paid off, so they had me move some things around. Is that so terrible? Is letting the IPC take over management of RM Alley such a bad thing? Besides, what's it to you if I make some extra money? Mr. Ah Feng, our goal at the Merchant Guild is to help make Arum Alley a better place for everyone. Why would you work against that? Keep your heads in the sand if you like, but it's only a matter of time before RM Alley becomes another warehouse for the IPC. Il faut les empêcher. That's Faut les en right. empêcher. You shouldn't be betraying your fellow workers for a quick profit. It seems that the truth has come out. Here is Mr. Ah Feng's testimony. It may come in useful later. The payment for the dock is ready now. If you're ready for the next round of negotiations, come and see me at the dock. Right. That guy's gonna be sorry for everything he's done. Time we got a public apology. Ok. Alors... On va s'y TP, ça ira plus vite. Bien sûr. The IPC representative has arrived, and I've called for Misty Quay from the Skyfaring Commission to act as a notary.
Je suis prêt. Remember, this is a war of words. Over to you. Before we start, let's review the documents we have. We reached the required amount by the repayment date. This is the basis for our right to continue negotiations and is a testament to the business viability of Arum Alley. Le contrat de location. When the Arum Alley dock went up for public bid, the IPC won the bid using its interstellar trade resources and extensive capital. Then, the IPC leased the dock out to the Arum Alley Merchant Guild for management and operations. This contract can prove that the Merchant Guild has legitimate rights to operate the dock. The testimony of dock worker Ah Feng, who has admitted to disrupting the normal operations of the dock in exchange for payments from the IPC. Ok. Let's go. The notary from the Skyfaring Commission is already waiting for us. Ça va leur faire mal par contre. On behalf of the Skyfaring Commission, I am here to preside over the leasing dispute between the IPC and the Arum Alley Merchant Guild. Is there anything left to dispute? I'll cut to the chase. The Merchant Guild should have removed itself from Arum Alley a long time ago. Couldn't the IPC choose a sane person to represent them? Huh? Say that a little louder. I can't quite hear you. I said the IPC should send someone else! Goodness, there's no need to shout, little Miss Feisty. My ears are ringing. Huh. You should be saving your voice for your public apology. As the representative of the IPC, my presence in this negotiation is legal, reasonable, and sensible. Who do you plan on sending to the battlefield? A random Cloud Knight? That cowardly president who's afraid to even show their face? Or how about that kid who got dragged into this fiasco at the last minute, walking around like he owes someone 50 credits? That's enough, Representative Scott. Please state the IPC's side of the case. The IPC specially leased operations of the dock to Arum Alley Merchant Guild in the hopes of seeking common interest and development. Why couldn't the IPC operate the dock from the beginning? Oh, are you implying that the IPC was setting a trap for the Merchant Guild? You're saying the IPC leased the dock to the Merchant Guild, who mismanaged it, in order to destroy the Merchant Guild's credibility? That was definitely your plan all along. Ah, so you admit the Merchant Guild mismanaged the dock? This guy! The IPC specially leased operations of the dock to Arum Alley Merchant Guild in the hopes of seeking common interest and development. Take a look at this. Huh? What's this about? Get that out of here! The IPC specially leased Est-ce que ce serait le loyer? To Arum Alley Merchant Guild in the hopes of seeking common interest, but the Merchant Guild refused to cooperate with the major shops in Arum Alley, and the once prosperous dock is now desolate. Take a look at this. Huh? What's this? But the Merchant Guild refused to cooperate with the major shops in Arum Alley, and the once... Take a look at this. Huh? What's this? Oh, ça devait être l'autre. Guild refused to cooperate with the major shops in Arum Alley, and the once prosperous dock... Take a look at this. Huh? What's... But the Merchant Guild, with the inefficient shipping and low volume of transactions at the Arum Alley dock, which does not create any value at all, are clear evidence of poor management. Coupled with the Merchant Guild's inability to pay the rent, we believe the Guild should voluntarily relinquish operating rights to the dock and pay additional compensation. We've already paid back the lease. These are the funds from Arum Alley Merchant Guild. The guild has turned a profit and is able to pay back what it owes. Eh ouais. What? You already paid back the lease? How? The documentation provided by Arum Alley Merchant Guild is true and credible.
And according to the lease contract between the two parties, the Merchant Guild still holds the rights to operate the dock. Okay. Next order of business. The Merchant Guild has accused Representative Scott of secretly sabotaging dock operations. Don't be so slanderous! Why would I stoop so low? What do the frequent accidents at this dock have to do with me? How did you know about the frequent accidents at the dock? I use the shipping services too, you know. Do you have any idea how often my packages are damaged in transit? Don't feign ignorance. Isn't that all by your own design? Don't be so slanderous! Why would I stoop so low? What do the frequent accidents at this dock have to do with me? Take a look at this. Huh? What? Don't be so slanderous! Why would I stoop so low? Take a look at this. Ah bah c'est mort. Huh? Ok, faut attendre encore un peu. Besides, I'm not even involved in shipping operations. How could I possibly buy off a dock worker? The absurdity! We have the testimony of Afeng. This testimony is concrete proof that you instructed him to sabotage shipments. Voilà. What? That little... Aren't the Xianzhou people always preaching about righteousness? Oh, I gave him all that money! And he sold me out in a heartbeat! Darn it! If the evidence presented is true, Mr. Scott, then this constitutes improper business practices, and the Skyfaring Commission will conduct a follow-up investigation. Aïe aïe aïe. How did this happen? How did the plan go awry? Don't forget about our bet. You have to apologize in front of everyone. What? Why should I apologize? À ton avis? Because you use dirty tricks to trample all over the honest work of others. An apology alone won't be enough to fix the damage. If it were, I'd make you do it 1,000 times over. Consider yourself lucky it's just the once. I hereby apologize to Harum Ali. Parle plus fort, je vous entends pas bien. Hurry up. I apologize to all the people of Harum Ali. I'm a raving idiot howling into the wind. J'entends pas des aboiements. J'entends pas d'aboiements. Is that really necessary? Oui. Make him bark! Make him bark! That's right! Enough! Non, non. Woof 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 woof! Woof woof! Ow! Ah, shit. What a clown show. This arbitration is hereby resolved. Moi, je trouvais que c'était magnifique. On a la vengeance. Thanks to all of you, we managed to pull through the dock's debt crisis. Et c'est surtout grâce à... Bref. C'était pas de la tarte. Worth every step. We should take advantage of the momentum to upgrade the Arum Alley dock and increase its transaction volume. I'm preparing to upgrade inventory and logistics planning. The previously idle dock is now ready for use, so come see me when you have time. The dock crisis is over for now, but the rejuvenation of Arum Alley has just begun. Allez, c'est parti. On peut continuer. Thanks to your help, the lease was paid off and the dock capacity is increasing. I told the workers to clear out areas that weren't utilized and use them to store extra cargo. Now the dock can support collaboration with more businesses. Let's keep working together for the revival of Arum Alley. Allez, c'est parti. Tourists say that they
been seeing a lot more side cranes on the streets recently. Take a look for yourself. Bon, ça, on va récupérer, puisque voilà, hein, c'est fait. Obtenir un score de 75 dans la logistique, ça, on essaiera, bien sûr. Renseignement, tout est fait? Non, il reste encore un truc ici. Du coup, il faut qu'on le fasse tout de suite. Afin d'être tranquille. Ouais, donc du coup, ça s'est pas fait cause... Dumplings and steamed buns. The buns are huge. Just a few. Tu l'as un chien. Ok. Allez, on va y aller, on va aller voir. Sur les docks. Elle est là. Je suis là pour vérifier que tu fais ton travail. Voilà. Tranquille, c'est fait. Non mais, Regardless of the IP. faut pas commencer à t'endormir, hein. IPC's wishes, positive changes need to be made to Arum Alley. Donc là, on a des récompenses encore à utiliser. Hop, voilà, c'est bon. Et ici, on va sûrement monter... Ah bah, on monte jusqu'au niveau 5. Ça, c'est beau. Et hop, un pass en plus. Let's go. Alors, planification. Ok. Non, faut peut-être... Alors... Je sais comment je pourrais faire. Déjà comme ça. Et là, pour le moment, on est comme ça. Ok. Bien sûr. Allez, on a les 90. Voilà. Nickel. Là, on peut monter. Niveau 6. Et c'est niveau 8 hein, qu'on aura sous Shang. C'est ici. Mais bon, on l'a déjà. Hein, donc ça veut dire qu'on aura des vœux. Ok. Donc récompense, hein, bien sûr. Ça, c'est bon, c'est terminé. Et ici, apparemment, il y a un petit coffre. Alors, je sais pas si ça va nous donner... D'accord, il y a les opérations, il y a les relances. On continue, du coup, la gestion. Il faut... Là, on a 13 chaises. Mais... Attendez. Je vais décharger. Je peux pas faire plus, là. Ok. J'essaie de voir. Je dirais que 36 000, c'est pas mauvais. Hein. Voilà. Ouf. Ok. Alors ici, on a quoi? On doit obligatoirement prendre ça et 2 chaises. Les 2 tables, pardon.
Moi je dirais que le mieux ce serait de éventuellement voir pour mettre coffre, 2 tables. Non, 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 attends. On peut pas? Ah, dommage. Je pense pas que je pouvais faire forcément plus, mais bon. Ok, le projet a commencé. I've received word that the president has ordered me to stop all upgrades to the dock immediately. L'importance de l'amélioration. No way he couldn't know. I'm also confused. Let's go have a word with him. I sent a message to Sushang, telling her to meet up at Oldie's Depot. Ok, on y va. Il a encore été payé pour faire des âneries, lui. Ok, je pourrais utiliser le TP, bon. Good. They've arrived. Oh. I Yukong. also have something I wish to discuss with the Merchant Guild, but I'll wait for you to finish. The president fully appreciates your efforts and knows what you want to ask. He believes that continuing to upgrade the dock, a strategy that is not fundamentally different from that of the IPC, will only destroy the unique character of Arum Alley. Okay. Arum Alley is a place brimming with personality, from the delicious food to the cultural antiques. Everything is built around visiting tourists and local residents, and that's what makes it such a special place. Based on historical data, continued development of the shipping operations will turn the area into a giant warehouse. The more the shipping capacity is increased, the less attractions there will be for visitors. Such an outcome is unacceptable for the shopkeepers and community of Arum Alley. Historical data isn't my forte. You better be telling the truth. Il faut donc continuer à améliorer les docks. Faut qu'on améliore les docks. Very well. I believe it's my turn to speak. The Skyfaring Commission has received a joint request from several merchants concerning the reorganization of the Merchant Guild. Mr. President, the merchants would like you to resign as the president of the guild. There has come a day that the merchants of Arum Alley have betrayed me. I won't give up the vision I've built for Arum Alley, let alone step down from my duties. Is that the president speaking? It is not my intention to interfere with the Merchant Guild's affairs, but as an old friend, I would like to remind you that Arum Alley only exists in the present, not in the past. Madam Yukong, the present is always made from the past, is it not? I suggest that you make some concessions to appease the merchants. If you don't follow Mingxi's plans for the dock, she will temporarily take over your position. Mingxi, I would like to hear your thoughts. President, I hope you understand that I am in no way vying for power over Arum Alley. I have listened to the President's vision of prosperity since I was a child, and I want to work to achieve that vision. But currently, your ideas conflict with ours. Je suggère d'écouter le conseil de Madame Yukong. I can accept Mingxi temporarily taking over my duties. However, Mingxi must make her decision public, and win the approval of both myself and all the merchants. Since you have shown confidence, those terms should be acceptable to you. Yes. I'll do my best, President.
You have to remember that even when you're acting in my place, a crisis is still imminent. You must earn at least the amount of the bidding deposit to even have a chance of thwarting off the IPC. Very well. Since the President has come to a decision, I will be in charge of calling a public meeting. Ming-Shi, I have something for you. When you are all finished here, remember to come and see me. Allez, on va parler à Yukon. I heard from Shi Kuei that it was you who became a business advisor and assisted Aram Ali Merchant Guild in their dispute with the IPC. How versatile. Is there anything you can't do? Ah, tu vas me faire rougir. The President is still a hero to Aram Ali. He helped it achieve prosperity. But a hero will not be embraced forever. I've seen the IPC's approach. They prioritize efficiency and a standard uniform business model across the galaxy. I warned them that their business model wouldn't work on the Xianzhou without adjustments. But the Merchant Guild's overly traditional mindset is a different obstacle. Let me put it bluntly. Aram Ali Merchant Guild has no chance of succeeding today. La guilde des commerçants n'a pas la capacité pour avoir sa place à la table de négociation. The IPC does have more capital on hand, but the review criteria are not solely focused on financial resources. My advice to you is to visit the shopkeeper, Mr. Xiao. He is the one who proposed the reorganization of the Merchant Guild. If you can get his support, you will definitely receive support from the other merchants. Thank you, Madam Yukong. I have business to attend to in the Palace of Astrum. The rest is up to you. Convince the old shopkeeper, and you may just become the new heroes of Aram Ali. Allez. On va essayer. Ok. Bon bah allons-y, hein, on va voir. Need something fixed? We guarantee that your Ingenium will be good as new. Of course, if it's Outworlder technology, it'll depend on the world. Je suis pas venu ici pour faire des réparations. Mr. Xiao, I'm Ming-Shi, the secretary of the Merchant Guild. We're here to talk about... Forget it. I support the IPC. Can you tell us why? Please leave. Ouais, I don't recall. Let's leave for now. Ok. Eh bah super. Wait. Please wait a moment. It sounded like my father was being a little difficult. I'm Xiaohan. People around here call me Little Master. If I'm not mistaken, you're the ones who made Representative Scott apologize in public. Notre réputation de précède. You stood up for Aram Ali with reason and integrity. I'm thankful to you. May I ask why you wanted to speak with my father? We need the support of the merchants for the dock. And we wanted to see if your father could join us. Hadn't my father already refused? We heard that Mr. Xiao proposed to reorganize the Merchant Guild, and we wanted to ask why. I see. I'll help you figure something out. Great! Your father is a very tough nut to crack. The older generation of craftsmen can be rather set in their ways. Here, how about this? Why not join my father's shop as apprentices? My father is stern on the surface,
But if he sees a capable apprentice and a sincere heart, he'll change his attitude. Ici, on aura peut-être une chance. A sincere heart always has the power to impress people. So, it's decided? Let's get moving then. Time to make you apprentices. Father, my friends from the Merchant Guild want to be your apprentices. I'll go ahead and show them the ropes. Nonsense. I never said I needed more hands. Even if I did want to hire more people, I couldn't afford them. You know that better than I do. I can cover their salaries. Come on, it'd be rude to turn them away. Don't be ridiculous. A green hand like him won't be able to fix a thing. Plus, if he breaks our customer items in the process, it'll be us taking the blame. If that's what you're worried about, just give him a little training. Ou simplement aider. That sounds like a yes to me. Let's get on with the job, shall we? Here's something from one of our regulars. Show him what you can do. Allez. C'est bon? Il est calmé le vieux monsieur? Not bad. No. He's hard to impress. I'll find you some more work. What did I do to deserve this? Just a reminder, Father. Fair work for fair pay. Over here. See what you can do with this jade abacus. Don't just stand there, Father. Go teach your apprentice a thing or two. Fine, I give in. I know why you're here, just... Please stop tinkering with my customers' items. I think we just made him surrender. Ask what you wanted to ask. Allez. Yes, he's an old friend. I see a lot of potential in the corporation's plan. But a certain old friend of mine lives in the past. Whatever vision he has, it won't come true. Issue? It's less about issues and more about stubbornness. Stubbornness is intrinsic to long-life species. We walk a single path, do the same things, and talk to the same people for centuries. A mind can become insensitive to change. However, compared to the president, my stubbornness is nothing. Back in his day, our O'Malley was teeming with shuttling star skiffs and commercial arumatons. But then the Lawfu departed again on the path of the hunt. Our business partners couldn't follow, so they stopped trading with us. Ah. Vous voulez restaurer la gloire d'enfant? The president does. He wants to bring the old times back. Shop owners like me know that's impossible. Therefore, I stand behind the IPC's plan. Our O'Malley will inevitably be replaced. But is your shop part of the future that the IPC promised? Hard to say. Chances are I'll have to sell it. Not the easiest decision to make, but I won't regret it. The good days are behind us. We must accept that short-life species will repurpose our lands and that night markets are destined to become shipping docks. We must come to terms with the fact that short-life ambitions will reshape a world where things were thought to last forever. Mr. Xiao, why not try working with us? Ming-Si is pushing for reforms within the guild. We are nothing like the president. Reforms? They made a lot of good points when arguing with the IPC at the dock. I do see possibilities for the guild to change.
Vous n'avez pas à choisir entre le président. Rejoignez-nous pour faire un max de profit. Given the state of the guild, my money is on the IPC winning. But since I've accepted the worst case scenario, R. O'Malley ceasing to exist, I can't see why it hurts to endorse your idea and see how far it takes us. Thank you. Now that you have joined our revival project, I'm sure many others will follow suit. That's settled then. I'm curious to see what comes of your plan. Now that Mr. Zhao is on board, his shop can be part of the logistics network we've been working on. Allez au travail. Alors on a quoi ici? Ouais, j'en... Ok. 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 On va juste terminer pour avoir le record. Après on va corriger. The dock for now. Thanks for all the hard work, by the way. Hope things work out just as smoothly down the line. Bon, on est encore très très loin. Hein. Allez! Allez, go! On est encore très très loin, mais par contre, ouais, il faut que j'essaie de voir si je peux faire autre chose du coup là. Il n'y a rien d'autre, ok. Index des magasins, hop. Ça c'est bon. Et on a... Ok. Alors ça c'est 4. D'accord. Et non. Ok, on peut pas les mettre dessus. Au moins, je suis sûr. D'accord. Je peux mettre les tapis, mais après derrière... Ouais, derrière...
D'accord, mais je dois mettre 4 tapis comme ça. Je suis d'accord qu'on pourrait faire ça, hein. Moi, ce qui m'embête, c'est juste que là, je suis obligé de passer sur ça. Et que je peux pas faire ça et mettre un tapis au-dessus. Voilà. Ah! Ok, alors. Non, on peut pas. Ok. Hmm. Allez, un événement. On continue, bien sûr. Bien sûr qu'on continue. Eh oui, c'est moi. Je pense savoir ce qui se passe ici. Ok. Tu vois, je m'en charge. Je demande un monde pareil. Ouais, pareil. Un certificat médical ne répond pas, ne peut pas être la réponse à tout. Ça va essayer de trouver une meilleure excuse. C'est comme ça que tu parles d'habitude. C'est l'heure du débat.
Ouais, quelle est donc cette maladie incurable? Je veux pas chômeur. Aïe aïe aïe. Je... Tu viens d'inventer une maladie au hasard. Bah bien sûr. Et la petite, et puis là ils disent petit, hein. Bizarre. Je peux demander à Kinké. Au travail. Voilà. On est obligé de changer plus ou moins à chaque fois. On s'en va à la table de jeu, pareil. Mais il faut qu'elle arrête de faire de la flemme, enfin de la flemme, hein. De magie aiguë, ça suffit là. Hein. Let's go. Et donc là, il nous reste encore un bâtiment à faire. Et après, ben, du coup, on aura encore quelques petites marchandises à aller faire. Je vais regarder quand même s'il n'y a pas autre chose. On n'a pas de renseignements à faire, non? Ok. Index, hop, on prend. Hop, chargement. Alors ici, on doit prendre ça. D'accord. Ok. Mettre 6 pots. Je peux en mettre un. Mettons. Quoi? C'est ce qu'il mettait, non? Bon. 2 minutes, par contre. Garçon, ne fais pas ce que tu penses. Ici... Faut que je mette 6 pots. Et là, ça ne marche pas.
C'est pas bête. Ne mettez pas de tapis, hein. Ça mettait ça. Et c'est ça, hein. Bon, après tu remets derrière. Ok. Ici on a quoi? 4 tapis. Ok. Là déjà. Ah. Parce que là en fait faut mettre ça. Ok. On peut pas mettre comme ça. Ok, il nous redonne un conseil. Ah, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est pas bête du tout. Ah, faut le savoir ça. C'est vrai que je n'y pensais pas. Événement de magasin. Hop, et là normalement on devrait bientôt avoir terminé ce petit coin. Donc ça peut être cool. Oh, c'est plutôt sympathique cet event. Ça va. Oula, j'ai passé le dialogue. Ça m'a l'air parfait. Jusque. Que je fasse une meilleure réputation. On utilise des abominations en guise d'argent. Ouais, t'as de la suite dans les idées. Ok, on doit se TP. Et ça fait longtemps ça. Voilà. Ça faisait longtemps. Ah. Un ennemi. Time for a buzz. Forward! This is double speed. Nap time. Disappear among the sea of butterflies. Illusions of the past. Time for a buzz. Parfait. Voilà. On a obtenu. Reste de l'abomination. Et hop, on y retourne. Et là, elle va pouvoir être tranquille. Ah, j'ai trouvé quelque chose, tiens. J'ai fait exprès.
Tout ce que tu voudras, petite Tati. Porter. Je suis prêt. Notez un instant, s'il vous plaît. Ah, un grand bol. T'étais aux herbes. Oh, ça va. Et les... Allez, au travail. Alors là, je me demande comment je pourrais éventuellement faire pour être tranquille. J'avoue que ici, je partirais bien. Tac, comme ça. Ensuite, j'avoue que là, c'est pas la même. Hein. En fait, c'est surtout ça. Ici. Que je pars dans... Non, je pourrais pas. Il faut que j'arrive à faire en sorte de faire ça. Là, c'est ok, mais c'est ici, en fait. Donc là, il y a un truc qui va pas. C'est pareil. Onze. « 43, on commence... On commence à voir quelque chose. On commence.
Est-ce que ce serait pas celui-là qui serait peut-être... Je sais pas. Ou alors, c'est peut-être un bait, hein, ça. Je vais essayer de voir, attendez, hop. Ouais, on va peut-être nous avoir, en fait, on n'est pas obligé, hein. Faut peut-être pas tous les prendre, hein. Parce que là, comme ça marche, hein. Donc il faut voir, peut-être qu'on peut faire un truc genre dans ce sens-là, et ensuite... Non, ça va pas. Ok, donc là, il faut pas prendre. Ça veut dire qu'on n'est pas obligé. C'est pas aussi réputé, ouais, ok. T'as bien eu raison, petite Tati. Allez. C'est beau ça, c'est beau. Donc là, on a terminé. On va y retourner. On va aller au dock. Normalement... Peut-être des choses... non. Pas de renseignements. On a l'index. Ça monte hein, quand même, ça monte, ça monte. Du coup, il faut une table, mais il faut 4. Je sais pas, moi j'aurais pensé un truc comme ça. Est-ce qu'une table peut marcher sur un... Non. Ok. Il faut 3. Ok, c'est le même délire. Ok, ok. Ok, ok. J'y pense pas à ça, hein. C'est horrible. Ok. Je pense pas du tout. Et la dernière livraison. C'est bon, j'ai compris. Ok. Il y a l'automate et ensuite... C'était pas... Ok. Allez. On a réussi. I have something to tell you. We achieved our revenue goal for this. The Merchant Guild promises that we will use the money where it is meant to be spent. The funds will be used for the overall repair and upgrade of the dock. Ok, il y aura une upgrade. Suivant. Du coup, on va faire la lettre de remerciement aussi également tout de suite. Comme ça, ce sera fait. On va d'abord faire, je pense, tout ce qui est maîtrise artisanale, etc. Et ensuite, on fera peut-être les événements. Bien sûr.
order to reward. Allez, c'est parti. Nickel. « 26. Oh punaise. Ok. Ah oui, mais on peut... Après, on peut rien faire d'autre. Je sais pas si ça, c'était une bonne idée, en fait, en vrai. Non. Décharger. Et hop. Il demande juste d'avoir 26. Hein. Alors ça fait que 6400. Nous, attends, ce qu'on veut voir, c'est ça, je le mets là. Ok, là on peut pas. Déjà on est à plus là. Donc c'est déjà un peu mieux. Au plus grand. Ça toujours mieux que... Bon, après il y avait sûrement mieux, hein, bien sûr, mais... leur truc c'est déjà mieux que ce qu'eux me préposent, donc bon... Ah, on va pas faire la fine bouche, bien sûr. Alors, au niveau des renseignements, 1, 2, 3, c'est fait. On a aussi la planification logistique. On est de retour. Oh, d'accord, oui, mais ça c'est le 3. Mais je veux d'abord finir tout ce qui est en 2. Donc ouais, ce qu'on va faire, c'est suivre... Voilà. On va suivre cela. Comme ça, on termine tranquillement. Il y a aussi le... Là, il y a Mekayo ici. Peut-être perdu. À gauche.
and you'll be full. D'accord. Ah. Oh la casse-pied quoi. De qui tu parles? Ah, Arco, faut faire demi-tour et contour des bâtiments. Ok, on a réussi. Ouh. Ouais, qu'est-ce qu'il fait? Ok. Vous faites passer par un... Je peux avoir votre matricule? Pas trop de notre rendre, je vais m'occuper de ton cas tout de suite. Oh, bah attends, bouge pas. Bouge pas, garçon. On est là, on est là. On va s'occuper de ton cas. Bien sûr. L'event est plutôt sympa, il est plutôt cool. C'est assez tranquille quand même. Les combats vont assez vite. Bon, c'est beaucoup de blabla, bien sûr. Pas de soucis. Non mais... Que le beau je me chauffe, lui. C'est fou. Non, moi c'est pas ton matricule. Bah si, tu montes ton matricule. Tu montes pas ton matricule. C'est dans l'irrespect. L'irrespect, on lui casse la bouche. Mais quand même, voyons. Eh, mais tranquille. Ah. Oh, t'inquiète, je vais juste lui mettre un petit coup de batte. On n'en parlera plus. I've heard about all the great things you've done for Auramali. Non, mais non, je voulais pas faire ça tout de suite. Oh non. J'ai lancé le déclenchement. Dommage. Bon, c'est pas grave. Bah ouais, ça c'est le problème avec la méca grue là. Oh. Elle est où elle? Sale bête. Je me suis fait avoir. Pour savoir. Ah ouais, en congé carrément. Et fini à Cosette. On se remet au turbin. Mais je viens de finir la journée.
Ouais. Allez. Voilà. C'est bon. On les a corrigés. Je vais juste m'y placer, bien sûr, mais on va pas aller plus loin. Donc toutes les personnalisées sont faites. Voilà, on a fait tout ce qu'il fallait pour le moment. Succès, qu'est-ce que nous avons en succès terminé hein. Ok. C'est tout. Rien de plus. Ben voilà, on a continué tranquillement le petit event, c'est plutôt cool. On avance. Voilà. Du coup, il nous en reste le 75 à faire, mais malheureusement, je ne peux pas parce que ben, j'ai été voir la personne trop vite. Donc, on fera le 75 juste après. Mais c'est bien parce que ça veut dire que là, il nous en restera plus qu'un. Terminer les quêtes d'aventure, les events reprennent à 4, ok. Mais d'abord, on fait 3 et ensuite, on verra pour 4, tranquillement. Il y a aussi le petit niveau de prospérité, donc bah, ça c'est pareil, il faut... Avantage de la guilde. Voilà, on est déjà à 12, hein, pour vous dire, ça va vite. Hein. Donc là, Souchong, normalement, c'est bon. Donc, comme je vous ai dit, par rapport à l'event, je pense pas que je vais le refaire sur le 0. Enfin, je vais pas faire en sorte de remontrer par rapport au Zero Pool Challenge. Vu que ça n'aura pas d'intérêt de le faire comme ça, en fait. De le faire en mode, ben voilà, oui, je vais tout vous remontrer. Non, il n'y a que 2-3 combats. C'est pas non plus de la folie. Il y a les dialogues. Bon, c'est pas non plus... Mais voilà. On fera au fur et à mesure. Je vais récupérer tout ce qu'il y a à récupérer. Et puis voilà, on a quand même 30 000 d'XP. On avance tranquillement aussi sur notre level up. Là, normalement, je devrais quasiment tout avoir. Il y aura juste la puissance puillonnée que je vais pouvoir avoir aussi très rapidement. On a un pass de chaque côté, etc. On commence à avoir un petit peu de jet stellaire, là, je pense. Hein. Ça m'embête parce que, dans un sens, je vous dis, Dan Heng, j'aimerais bien l'avoir, mais le problème, c'est est-ce que je vais avoir autant de... Est-ce que je vais avoir de la chance pour pouvoir avoir mon perso? Le perso est pas mal dans le sens où ça pourrait compléter totalement ma team, vu que j'aurais Nilité, Harmonie et Abondance. Il me resterait plus que justement à avoir un perso DPS, un vrai perso DPS. Donc destruction, c'est pas mauvais puisque ça tank et ça fait des dégâts. Et voilà, c'est compliqué. Puisque là, si je fais ça, ça veut dire que j'aurai déjà ma full... Alors, full imaginaire, pardon. Et la full quantique. Donc à voir. Il faut que je réfléchisse un peu, mais en vrai, c'est pas que Dan m'intéresse pas du tout. Mais oui, il faut que j'essaye de regarder un petit peu ce qui se trame du coup avec Dan. Pour bah, tout simplement voir si c'est un petit changement ou est-ce qu'on va vraiment avoir l'image de lui en 5 stars. Mais bon, je pense qu'à mon avis, ce sera un autre personnage, puisque je vois pas l'intérêt de mettre un profil 4 stars et un profil 5 stars sur le même perso. Vous voyez ce que je veux dire vraiment en mode comme notre personnage quand on le change juste à faire ça. Hop, ben ça change de tête, vous voyez. Mais là, ça changerait aussi le cadre. Je pense pas que ça ferait ça. Ça me paraît un petit peu bête. Donc voilà les amis, j'espère qu'en tout cas ça vous aura plu. Moi je vais faire une toute petite pause de l'event. Donc je pense que peut-être 2 vidéos de l'event par jour. Ça pourrait être intéressant. Ou peut-être 3, je sais pas comment ça va être pour demain. Il faudrait que j'essaye de caler quand même le plus possible. Et il faut que j'attaque aussi Snowbreak. Donc ça c'est autre chose.
Voilà les amis, j'espère qu'en tout cas ça vous aura plu. Je vous dis donc à très bientôt pour de prochaines aventures sur Ancastre Rail. Salut à tous!